Up, ulo. Wait, no! No, wait, out! Out! Sakit? Yeah! Aray ko yung ay, ay, ko! Atis! Yes! Uy, nangalay na si David. Di na kaya. Ganyan kasi yan. Uy! Stand up na. Yummy! Yummy, no? Where's Yummy? Three, two, one. Ten, nine, eight, seven, six, four, three, two, one. Dapat naka-close eyes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hirap niya. 3, 2, 1. Ay! Paano? Ako yun! 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay! 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 Hirap. Kaya ko yan. Aday! Ay! Aday! Madali lang. Dali lang? Uy, bakit? Ginagaya mo? Ay, Kain! Kain na! Ang galing ni Romy! Ay! Ay! Aray ka! Ay! Ay ka! Ay ka! Naku po! Mapabali yung kamay ko dyan! Ganon? saan mo natutunan yan, David? Hindi ko alam! Paano mo? Ba't ginagaya mo yan? Saan mo nakita? Ay! Hindi yan mahirap. Aya mo. Aya. Tingin lang doon. Tingin lang doon. Kasi kami. 5, 4, 3, 2,
David. Lower pa. Hindi na kaya? Yan. Di aya. Hindi ko kaya. Nanginginig na yung pako. 4, 3. Lower, David. 1. Ayan, madali lang. Easy lang. 'Hindi kita yung kapahoy natin. 9, 8, 3, 2, 1. Atin! Sakit? Ang sakit ng likod.